আজ 2025 সালের আগস্ট মাসের 10 তারিখ রবিবার। আপনাদের জানিয়েছি সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে রওনা দিয়েছিলাম উমলিংলা। এখান থেকে মোটামুটি যাতায়াত উমলিংলা কিছুটা সময় কাটিয়ে মোটামুটি 6 ঘন্টা সময় লেগেছে। আমি এখন রয়েছি হানলেতে। গতকাল হানলে এসছি। গতকাল হানলে আসার পর প্যাংগং লেক দেখে হাংলে যখন পৌঁছলাম তখন বিকাল। তার মধ্যে বিকেলবেলা এসে পৌঁছেছি। তার মধ্যে গেলাম অ্যাস্ট্রোনমি, সেই বড় যে টেলিস্কোপ রয়েছে সেই টেলিস্কোপ দেখতে। সেই বিস্তারিত হয়তো দেব। আজকে এই বিকেল বেলা এসে পৌঁছলাম হাংলে। এখানে চলছে একটা, প্রত্যেক বছরই হয় বিভিন্ন জায়গায় এই লাদাখ ফেস্টিভ্যাল। 9 আর 10ই আগস্ট হয় প্রত্যেক বছর। এক এক বছর এক এক জায়গায়। এবছর হচ্ছে হাংলেতে। আজকে 10 তারিখ। আজকে উমলিংলা পাস করে আসলাম এখন এখানে। আমি 3 আগস্ট 2025 কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছি। লেতে এসে পৌঁছেছি 4 আগস্ট সকালবেলা। 3 আগস্ট 2025 বাইরে থেকে রওনা দিয়েছি সন্ধ্যার সময়। রাতের ফ্লাইট ছিল। লেতে এসে পৌঁছেছি পরের দিন অর্থাৎ 4 তারিখ ভোরবেলা। তারপর থেকে পরপর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি। আমরা যেমন দীক্ষিতে ছিলাম নুব্রা ভ্যালিতে। তারপর ওখান থেকে গেলাম টুকটুক, এরকম জায়গায় ঘুরে চলে গেলাম প্যাংগং লেক। তার মধ্যে বিভিন্ন জায়গা আছে, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আছে, বিভিন্ন দিন করেছি। করে আগামী 12 তারিখ কলকাতা ফিরব। বিভিন্ন সময় যে ব্যাপারগুলো আমি বিস্তারিত ভাবে দিতে থাকবো পরপর। কলকাতায় গিয়ে আমি সব পরপর এগুলি দিতে থাকবো। আপনারা ফলো করবেন, দেখতে থাকবেন, ভালো লাগবে। বিস্তারিত ভাবে জানাবো নিয়ে। আর আজকে তো বেশ সুন্দর একটা জায়গায় ঘুরে আসলাম। তার সম্বন্ধে ডিটেলস দেখতে থাকবেন। পুরো লাদাখ ভ্রমণের বিস্তারিত ভাবে আপনি দেখবেন। 3 তারিখ থেকে 12 তারিখ পর্যন্ত যা যেখানে গেছি, যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, যা দেখেছি, সেগুলি ছবি ভিডিও যাই হোক আমি তুলে এনেছি। সেগুলি আপনারা দেখতে পারবেন। দেখুন, ভালো লাগবে। আজ এই পর্যন্ত। हेलो, हम लोग अभी है उमलिंगला, जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो ये हाइट है 19,024, 19,024 फीट हाइट। तो थैंक यू। आप लोग सब जवान है, डिफेंस में काम करते हैं, इंडियन आर्मी है। आप कहाँ से आया? मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर। महाराष्ट्र कोल्हापुर। नाम बताइए। मेरा ओमकार। मैं महाराष्ट्र अहमदनगर। महाराष्ट्र नाम ये महाराष्ट्र अर्जुन। मैं उत्तर प्रदेश बनारस राज्य का हूँ। अरे बनारस का है। अरे बाबा, सबका ही फेवरेट है। इस जगह सबका है। महाराष्ट्र है, जय महाराष्ट्र। देखिए आउट है। आपका नाम बताइए, कहाँ से आया? पंजाब। पंजाब। अरे पंजाब का शेर है। आप भी पंजाब का ही शेर है। पंजाब से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भगवंत सिंह, मैं फ्रॉम पंजाब। पंजाब।
अब बताइए। मैं लिमकर शिवतेज, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हम लोग चैनल है। आप कभी हमारे बनारस में आइए, हम आपको दिखाते हैं देखिए घाटों का नजारा। देखिए हम कलकत्ता का है, हम लोग बंगाली बनारस के सब मिलता जुलता है, सबको मालूम है यहाँ से। थैंक यू बोलिए, आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से है, आपका मैं नाम इधर का लद्दाख के लोकल के रहने वाला हूँ। तो अभी हम उमलिंगला टॉप पे आए हैं, है। जो शायद 1924 फीट फीट हाइट है। वेलकम, वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, वो जो पॉइंट है 19,024 फीट, वहाँ पे हम लोग सब खड़ा है। हाँ, तो इधर आके बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम मतलब बादलों के साथ ही है। यहाँ बदला तो ये तो लद्दाख तो ऐसा तो होता ही है, बीच बीच में चेंज हो जाता है कि इस टाइम में कहाँ से कितना चेंज हो जाता है एनवायरमेंट, वो तो सबको पता ही है होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर देखते हैं कैसे कैसे चेंज हो जाता है। अभी थैंक यू आप लोग के साथ मीट हुआ, सब हम लोग एक साथ है यहाँ पे, খুব ভালো লাগলো সবার সঙ্গে এখানে পরিচয় হয়। ওনারা এসছেন এখানে দেখতে, কেউ কেউ এখানে ডিউটি করেন, ওনাদের সাথে পরিচয় হলো, ভালো লাগলো নিয়ে। এই হচ্ছে জায়গা। উমলিংলা, এটা একদিকে আমরা, এইদিকে হচ্ছে মিরবুল্লাহ, এইদিকে হচ্ছে ডিমচক, এই দুটো গ্রামের কানেকশন হচ্ছে এই রাস্তা। তার মধ্যে হাইয়েস্ট মোটরেবল রোড উমলিংলা, যার হাইট 19,024 ফিট। বেশ ভালো লাগছে, এখানটা হাওয়া বইছে, হাওয়া হচ্ছে বেশ ভালোই নিয়ে। এখানে কিছু কিছু বেশ সুন্দর হাওয়া। আজকে হচ্ছে 2025 সালের আগস্ট মাসের 10 তারিখ, রবিবার। আজকে আছি আমি উমলিংলাতে। দেখুন পরিবেশ, চারপাশটা দেখুন, এই চারপাশটা কিরকম লাগছে দেখুন, দেখুন কিরকম লাগছে। আজ এই পর্যন্ত, এখন ভালো থাকবেন।